Yan, so mula dito sa ating professional dashboard guys, so click lang natin tong view tools. Then, after natin maklik yung view tools, so punta lang tayo dito sa may bandang ibaba, no? So, hanapin lang natin yung creator support. Yan, scroll down nyo lang. Yan, so pag nakita nyo creator support, pindutin nyo po yan. Then, after nyo po mapindot yung creator support, so punta naman kayo guys dito sa content and audience tools, no? Click nyo po yan. Then, click nyo naman itong hamburger icon. Then, click nyo po itong support inbox. Then, after nyo maklik support inbox, so next nyo naman pipindutin guys yung your alerts. Then, after nyo po guys mapindot yung your alerts, so ito po yung bubungad po sa inyo. So, ito po yung naging notification, ito yung naging violation sa account na to, no? So, kung mapapansin natin guys, so paano mag-disagree, so click lang natin yung see option. After mo maklik yung see option, so dito ka man niya dadalhin, no? So, kapag nakita mo to, yan, so click mo tong may arrow maliit, ito. Yan, lagyan natin ng arrow yan, yan. Click nyo po yan. Then, after nyo maklik yan, so dito nyo kayo dadalhin. Click nyo lang yung continue. Then, continue lang uli. Then, continue again. Then, after nyan, so, click nyo lang po yung close. Yan. So, ganun lang kadali guys. Ganun lang kasimple paano mag-disagree, no? So, sana nakatulong sa inyo, no? Kung oo, huwag nyo guys kalimutan mag-like and share. And, ipalo nyo po ako guys sa aking page, no? Sa PNB Vlogs para ma-update ko po kayo sa